পাতলা চুপাৰি এইটো কি বুলি কয় নে কিমান দিলবাহাৰ কিমামৰ পিছত দিলবাহাৰ এইটো চৰিপাত্ৰী কি কৈছে চৰিপাত্ৰী সুন্দৰ ইলাচি এইটো মেইন লাল চেৰি পৰি গ'ল হীৰামতি সুন্দৰ এইটো কি বুলি কয় গোলাপ জল দেখো গোলাপ জল পাতলা অলপমান দেখছি পাৰিম বুজা নালাগে পাতলা এটাই খাওঁ নাৰিকল দিছোঁ নাৰিকল দেখিছোঁ ভাল লাগে হৈ গৈছে ন এই গুড়াও দিব মজা देखो गुड़ा आ गया अशोक के जाने के बाद वो हमेशा मेरे पीछे खड़ा रहा अशोक उसे जान से ज्यादा प्यार करता था इसलिए हमें अशोक से ये खबर छुपा कर रखनी होगी अगर अशोक को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा और अगर कहीं केके और उसके आदमी ने मेरे बेटे को कुछ कर दिया तो